Yun na sila mga ka-taker. Ay daw. Tatatan. Tatan. Shoutout ka ni Master Ping, shoutout ka ni Master Gino Ping Mundala, kani Master Kagawad Emerson Delfin, ayan. Marshall ngayong umaga. Tapos kay Insan Junior. Alright. Ayun na sila. Pwesto. Nauna si Idol Ronald Oranza. Pangalawa si Idol Pangatlo si Idol. Pangapat si Idol naman. Yun, pangapat. Hindi natin kabisa yung mga pangalan nila. Panglima si Idol naka-pink. Pang-anim naman si Idol. Alright. Marami pa. Alright. Dadali. Oh. Sunod-sunod na sila, sunod-sunod na. Banat. Yun oh. Banat. Alright. Yun oh. Tatan. Meron pa, yan ah. Meron pang nagabulan, tatlo. Yan. Alright. Ano? Shout out sir, shout out. Hello, shout out. Shout out sir, Idol. Ka-take care. Ka-take care. Nandito na yun, kasama natin si Katiker. Kanina pinapanood ko lang, nasa Botanical. Ayan, ngayon nandito na sa Magbalongaw. Shout out Katiker. Shout out sir. Yanakan mo sir. Shout out kay GFB Vlog. GFB Vlog sir. Oo. Ate sticker mo sir. Nakalag ka sir? Han sir, record lang, one signal sir. Sir, dumatak ti sticker mo sir. Tanong may kabel ko dyan yan ti service ko. Ayan, may sticker si sir. Ayan, dahil bigyan natin ng Ayan. sticker. Ako wala pa, hindi pa tayo nakapagpagawa. Nakakuha ako ng sticker ni Katiker. Naka-play yan. Naka-record sir, naka-record. Ayan. So, ito yung sticker ni Idol GFB Vlogs. From Idol, ano nga ba yan? Rosales Pangasinan. Ayan. Follow nyo na po mga ka-take care. GFB Vlogs. Ayan, from Rosales Pangasinan sa Idol. Ayan. Ayan. Please support.